May kadlaw diha my friend. After namo nangadto og parola sa GovGen, nihapit mi sa Basarte Mangrove Park. Pag-abot namo sa place, simple lang kaayo. Pero ma-realize nimo nga presko di ay kaayo ang lugar kay napalibutan gyud gini og bakawan. Ngiob gyud ang ilalom nga lugar sa mangrove pagdayong hapon na. Pero pag udto, excellent kini nga area para sa mga gusto mag-chill. Na sila'y mga cottage dere nga pwede nimo arkilahan kung mag-day tour mo. Ug lalom ang tubig dere pag high tide. The best view gyud kay ni siya pag naa ka sa tumoy nga part sa resort. Kalmado ang dagat dere og nindot ang imong paminaw kay napalibutan man ka sa green kayo nga mga bakawan. Para sa mga gusto og Governor Generoso trip, dili nimo dapat ma-miss kani nga lugar. Aside sa cottage, amazing kayo lang kwarto dere kay naka-aircon na. Maong kung gikan mo long drive, kung gusto mo og magpahulay, pwede kayo mo mag-overnight dere. Og nindot tan-aw ng mga structures kay connected kini sa bakawan. Ma-feel nimo nga gitagag importansya ang kinaiyahan. Green kayo ang palibot maong makarelax yu kini sa huna-huna. Og bisag elevated kini sa tubig, pwede kayo magsugba og magluto kay naaman sila'y dirty kitchen dere. Maong ma-recommend po nako ni nga area nga pwede nimo adtuan. Maong kung mangadto mo og Governor Generoso, adto na mo dere sa Basarte Mangrove Park.